खबर गांधीधाम से है, जहां पर शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में कई दिनों से कचरा जमा होने और बार बार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर व्यापारियों ने कचरा एकत्र करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम कचरा उठाने में लापरवाही बरत रहा है, जिससे बाजार क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलने में प्रशासन तत्पर है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि यदि हम दुकान के बाहर कचरा रखते हैं तो तुरंत जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन जब कचरा उठाने की बात आती है तो जिम्मेदार अधिकारी दिखाई नहीं देते। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय पर सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था होती तो उन्हें इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इस अनोखे प्रदर्शन के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली और सफाई व्यवस्था को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने भी व्यापारियों की मांगों को समर्थन देते हुए नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल अब सभी की नज़र नगर निगम प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाया जाता है? મારું નામ અર્પિત વાઘાણી છે। મારો ગાંધીધામ બેન્કિંગ સર્કલમાં અર્પિત સેન્ડવિચ તરીકે ફાસ્ટ ફૂડનો બિઝનેસ ચાલી રહ્યો છે, બરોબર। મને કચરાની સમસ્યા ઘણો ટાઈમથી છે। આના પહેલાં મેં ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબ શ્રી આપણા મેહુલ દેસાઈ સાહેબને મૌખિક રજૂઆત કરી હતી, એમનો મને નિકાલ આવી ગયો હતો। હમણાં 2-3 દિવસથી છેલ્લી પાછી એની મને પ્રોબ્લેમ થાય છે, ઠીક છે। તો મેં ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરી, મેં કાલે પણ કરી લીધી, આજે પણ કરી, મને એનો સોલ્વ ન થયો। મારે અત્યારે સ્વેચ્છાએ અહીંયા મહાનગરપાલિકા બધો કચરો લઈને આવવું પડે છે। કમિશનર સાહેબ શ્રીને મુલાકાત કરી, એમને મને રિસ્પોન્સ સારો આપ્યો છે કે તમારું સોલ્યુશન થઈ જાય, તમને પહેલી વખત મળ્યા છો, ઠીક છે। એમાં એક બીજા ભાઈ હતા, વ્હાઇટ શર્ટ પહેરેલા, ચશ્માવાળા, એમને અમને દબાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા કે અમે કાંઈ છીએ જ નહીં એના સામે। તો ભાઈ નાગરિક છે તો નાગરિકને બોલવાનો હક છે। એ ભાઈ વચ્ચે આવીને બોલ્યા તો કમિશનરથી એ ભાઈ ઓછા લાગે છે, મને એવું લાગ્યું। ઠીક છે, તો એમનો કાંઈક નોકરીનો ઇલાજ થવો જોઈએ, બરાબર। એ બીજી વખત કોઈ પણ રજૂઆત કરવા આવે એ ભાઈ વચ્ચે બોલે નહીં, રિક્વેસ્ટ। અમારી આ જે છે જે प्रॉब्लम એનું સોલ્યુશન થઈ જાય। નમસ્કાર, જય હિન્દ। जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।